अदालत राय अनुसार देवेन्द्र दासंक पैतृक जमी टाटो गोष्ठी चिकित्सालय दखलरू उच्छेद और निज अख्तियार को नेबाकू देले नाही जनसाधारण 220 नंबर जातीय राजपथ अवरोध और ताला पकाइले चिकित्सालय करंजिया टाटो गोष्ठी चिकित्सालय किछि जमी को प्रकृत सत्वाधिकारी देवेन्द्र दासंक पैतृक जमी हस्तांतर पाई करंजिया सिविल जज सीनियर डिविजनक राय जुलाई 31 तारिखरे प्रकाश पाइथिला। मात्र देवेन्द्र दासंकु जमी हस्तांतर पाई स्थानीय जनसाधारण देई नथिले। से पुनर्बार आज कोर्टरू आदेश नहीं द्वितीय थर पाई अदालतर अवमानना मजिस्ट्रेट और पुलिसर सहायतार जमी को दखलकू नेबाकू आसिथिले। मात्र स्थानीय जनसाधारण वर्तमानर विधायक पद्मचरण हाइबुरु, पूर्वतन विधायक विजय कुमार नायक, राज्य कांग्रेस संपादक लक्ष्मीधर सिंह प्रमुख उपस्थित रही तांकु दखलकू नेबाकू बारण करथिले एवं बुझासुझा करथिले। तेबे एही बुझासुझा मजिस्ट्रेट बଳରେ आसिथिबा तहसीलदार दिवाकर माझी, टाटो गोष्ठी चिकित्सालय अधिकारी सत्य प्रकाश धड़, करंजिया थाना भारप्राप्त अधिकारी शरत कुमार महालिक और पांचपीढ़ उपखंड पुलिस अधिकारी नवकृष्ण नायकंक उपस्थितिरे होइथिला। उत्क्षिप्त उत्त्यक्त और असंतोष हजार हजार संख्यार जनसाधारण सेमानंक विरोध प्रदर्शन माध्यमरे चिकित्सालय गेट ताला पकाइबा सह 220 नंबर जातीय राजपथ अवरोध करथिले। एही अवरोध सकाळ प्राय 10 ठारू आरंभ होई अपराह्न 12:30 समाप्त होइथिला। आलोचना और पर्यालोचना पर मयूरभंज जिलापाल हेमकांत स्वयं निर्देश मते देवेन्द्र दासंक पैतृक जमीर सत्वाधिकारी माने प्रथमे चिकित्सालय दखलरे थिबा 90 डेसिमिल जमा को लिखित हस्तांतर करिबा परे सत्वाधिकारी मानक द्वारा जेउ सरकारी जमी जबर दखल होइछि ताकू स्वतंत्र नियम अनुसार सत्वाधिकारींक नामरे पट्टा मंजूर कराजिबो बोली चिकित्सालय अधिकारी डह धड़ सूचना देइथिले। परे परे रास्ता अवरोध उठिथिला। सत्वाधिकारी मानक उपयुक्त क्षतिपूरण राशि मध्य प्रदान कराजिबार व्यवस्था हेबो बोली से सूचना देइथिले। एही अवरोध समय शह शह गाड़ी मोटर रास्ता उपरे छिड़ा होइथिबा देखिबाकू मिलिथिला। तेबे सूचनायोग्य जे 1962 मसीहारे स्थापित टाटो गोष्ठी चिकित्सालय उपरे ब्लकर 8टी पंचायतवासी स्वास्थ्य चिकित्सा पाई निर्भरशील। देवेन्द्रंक पूर्व पुरुषंक दानरे एठारे गढ़ी उठिथिबा चिकित्सालय ठारे तांको परिवारर जनकू चाकिरी मध्य प्रदान करा जाइथिला एवं जमी प्रति उत्तररे किछि जमी मध्य प्रदान करा जाइछि बोली शुनिबाकू मिले। तेबे एही परिस्थिति यथाशीघ्र समाधान करिबा पाई जनसाधारण राज्य सरकार और प्रशासन को निवेदन करिसंती। मयूरभंज जिला करंजियारू बी दिव्येन्दु शेखर अंक रिपोर्ट। तो घरद्वार नहीं सार जगह बाड़ी नहीं तो ये टीका जगह बापांकर आ रही जेहेतु आटा को आम गाँ वाला हमको बहुत माने खराब हिसाब से हमको गाड़ी कर आम बहुत सही कर रहीचु आठी सरकार जगह गोटे रही से सरकार जगार आठी भी आमको मारपिट कर तेणु मुझे केस कली तार मोर 90 जगह दि जाऊ जगटा मुझे 7-8 वर्ष बुलाबुली आम तो बाहर रोचु सर से नी एणे तेणे बुलूला घर द्वार भी नहीं। तो ए कौन कर सरकार कौन कहते ये कहते जगटा तुम ना कर समाधान करवा आटा को भांग तब ए राजी अच्छे आज्ञा से मोर दाबी पूर्ण कर राजी मु टिकट पाइले से जगार टिकट पाइबी ए जगह को मुझे लिखिदेवी आ बाद बाकी जहाँ जगह पड़ो से सरकार बुझे। हाँ ना आम तुमको 90 डेसिमिल लोक को बाड़े हो तो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को समाधान करेंगे आम ये जमी तुमको देते। स्वास्थ्य विभागटा ये रही दुर्भाग्यवशत आज ये सिचुएसन आम मैंने सम्मुखीन होगा पाइलु जोटा कि अदालत महाशय गोटे निर्देश दुईटी दिग को इंडिकेट कर न्याय दे गोटे टाटो हस्पिटाल जो जगह अच्छी 90 डेसिमिल उच्छेद करा आउ गोटे दिग है तार प्रतिबद्ध से जगह प्रतिबद्ध दि जाए तेणु ये
ତା ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ଘଟଣା ଘଟି ଯାଇଛି ତାକୁ ଆମେ ପୁନରାଲୋଚନା କରୁନୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମର ସବୁ କହିଲେ ସର୍ବଦଳୀୟ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ ସମସ୍ତେ ଆସିକି ପବ୍ଲିକ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାର ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆସିଥିଲୁ ଯେ ଯାର କର୍ମ ଯେମିତି କରୁଥିଲୁ ଯେତେବେଳେ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ମହୋଦୟ ଆସିଲେ ଏବଂ ଯିଏ କ୍ଲାଏଣ୍ଟ ଯିଏ ତାର ଆବେଦନକାରୀ ସିଏ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିଲେ ଆମେ ତାକୁ ପଚାରିଲୁ ଯେ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ଆପଣଙ୍କ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଦୁଇଟା ଦିଗକୁ ଇଣ୍ଡିକେଟ୍ କରିଛନ୍ତି ତେଣୁ କେଉଁଟା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନେ କହିଲେ ନା ଆମେ ପ୍ରତିବଦଳ ଚାହୁଁଛୁ କାରଣ ଏଠି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଅଛି ସବୁ ଲୋକଙ୍କର ଏ ଅଞ୍ଚଳ ଏଠି ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ସେଟା ମୁଁ ଉଚ୍ଛେଦ ହେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବିନି ପ୍ରତିବଦଳ ଚାହିଁବି ମୁଁ ନିଜେ ପଚାରିଲି ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ବି ଥିଲେ ପୁଲିସ ବିଭାଗ ବି ଥିଲେ ଅଧିକାରୀମାନେ ଥିଲେ ଏବଂ ମୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରତିବଦଳ ପାଇଁ ଯଦି ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ ନ କରିବେ ପ୍ରତିବଦଳ କିଏ ଦେବ ତେଣୁ ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରତିବଦଳ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋ ତରଫରୁ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରଶାସନକୁ ଏ ବାବଦରେ ମୁଁ ସହଯୋଗ କରିବି ଶୀଘ୍ର ଆପଣ ପ୍ରତିକାର ପାଇବେ ଆମର ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଯେଉଁ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନେ କରିଥିଲେ ସେହି ସମୟର କଥା 1962 ପୂର୍ବର କଥା ସେତେବେଳେ MP ଥିଲେ ବାଗେ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଏଠି କରଞ୍ଜିଆ କଂସିଲର MLA ଥିଲେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଦାସ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ସରକାରର ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ଆସେ ସେହି ସମୟରେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ତାଟରେ ଗୋଟିଏ ମେଡିକାଲ ମାନେ କରାଯିବ ବୋଲି ଏହି ସମୟରେ ମାନେ ବୁଦ୍ଧି ଯେଉଁମାନେ କେଉଁ ଜାଗାରେ ମାନେ କରିବା ଏ ଆକାର ମାନେ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ମାନେ ବଡ଼ଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତ ବାଟପର୍ସା ପଞ୍ଚାୟତ ଏପଟେ ବଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ ଦରି ପଞ୍ଚାୟତ ମାନେ ମୁଷ୍ଟିମେୟ ଲୋକ ସେମାନେ ସ୍ୱର୍ଗତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଏଇନା ବି ଅଛି ଆମ ପାଖରେ ଲେଖା ଯେଉଁଥିରେ କି ସେମାନେ ସହମତ ଯେ କାହାର କାହାର ସେମାନେ ଜାଗା ତାଟ ଏରିଆଟାକୁ ମାନେ ସେମାନେ ସିଲେକ୍ସନ୍ କଲେ ଯେ କାହାର କାହାର ଜାଗା ଯାଉଛି ସେମାନେ ଜାଗା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଏଠି ଯାଉଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଡାକିକରି ଗୋଟେ ସୁଚିନ୍ତିତ ମତାମତ ବି ନେଲେ ମତାମତ ନେଇ ସାରିଲା ପରେ ମାନେ ସରକାର ପାଖରେ ଉପସ୍ଥାପନ କଲେ ଯେ ଏଠି ମେଡିକାଲଟା ହଉ ବୋଲି ଯାହା ହଉ ସେମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଜାଗା ଥିଲା ସେ ସମୟର କଥା ଯେ ମାନେ ସେମାନେ ଜାଗା ବି ଦେଲେ ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଜାଗା ବି ଏଠି ଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଚାକିରି ବି କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ଅନୁସାରେ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଅନୁସାରେ ଚାକିରି ବି କରିଛନ୍ତି ତାର ପ୍ରତିବଦଳରେ ଜାଗା ବି ପାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାଙ୍କର ପୁଅ ପୁତ୍ରା ମାନେ ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଜାଗା ଡିମାଣ୍ଡ କରି ମାନେ କୋର୍ଟ ମାନେ ରାୟ ଦେଇଛି ଯେ ମାନେ ତାକୁ ଏଭିକ୍ସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ମଝିରେ ଥରେ ଆସିଥିଲେ ଏଇଭଳିଆ ପବ୍ଲିକଲି ତାଙ୍କୁ ମାନେ ମନା କରିଦିଆହେଲା ସେମାନେ ପଳେଇଲେ ପୁଣି ଆଜି ଯେଉଁ ଗ୍ୟାଦରିଂ ଦେଖୁଛନ୍ତି ରାସ୍ତାରୋକ ବି କରାହେଇଥିଲା ଯେ ପବ୍ଲିକଲି ଏଇଟା ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ହିସାବରେ ନାହିଁ ଏ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ମାନେ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ମାନେ 8ଟି ପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ଲସ୍ ମାନେ ଯଶପୁର ବ୍ଲକର 4ଟା କେତେ ପଞ୍ଚାୟତ ମାନେ ଏଠି ନିର୍ଭର କରନ୍ତି ପ୍ଲସ୍ ମାନେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଲୋକ ବି ଆସିକରି ଏଠି ମାନେ ସେବା ପାଇକରି ଯାଉଛନ୍ତି ମେଡିକାଲରେ ମାନେ ପବ୍ଲିକଲି ଆଜି ସହମତ ଆମେ କାହାରିକୁ ଡାକିନେ ଯେତେବେଳେ ରାସ୍ତାରୋକ ହେଲା ସମସ୍ତ ଗାଁ ଗହଳିର ଲୋକ ଉଠି ଆସିଲେ ଯେ ରାସ୍ତାରୋକ କରିବା ଆମେ ଏଭିକ୍ସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଦେବା ନାହିଁ ଆମେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବା ତହସିଲଦାର ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଯେ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ପାୱାର ଆସିଛନ୍ତି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବା ଯେଉଁମାନେ ରାୟ ପାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପ୍ରତିବଦଳରେ କେଉଁ ଜାଗା ଦିଅନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଆମେ କହିପାରିବୁ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ରାସ୍ତାରୋକ କରିବୁ ଆମ ମେଡିକାଲକୁ ମେଡିକାଲ ଆକାର ରହୁ ବୋଲି ଆମେ ଦାବି ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଆଜି ରାସ୍ତାରୋକ କଲୁ ତେଣୁ ସମାଧାନ କ'ଣ ବାହାରିଲା ସମାଧାନ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଧାନ ତାର ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ମାନେ ତାଙ୍କର ମାନେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଛନ୍ତି ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବି ଡାକିଛନ୍ତି ବୁଝାସୁଝା କରିକି ତାଙ୍କ ସମାଧାନ ତାଙ୍କର ବାଟରେ